सो हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल। तो आज हम खेलने वाले हैं CS10। तो काफ़ी दिनों के बाद वीडियो डाली है मैंने। ओ भाई 2 years old और दो 2 years old। फ्री फायर इंडिया एक काल्पनिक दुनिया है, ये वास्तविक दुनिया पर आधारित नहीं है। एलिमिनेट होने पर फिक्र न करें। अच्छी बन गया है। ये कौन सा सुकून है? First doom. Help me! Thanks. 2,000 years later. ये हम तो जीत गए। अब Thanks. Good job. Is that all? Disappointing. Need equipment. कितने दिनों के बाद डेवलप लिए क्योंकि अपन बड़े हमको तो कुछ आता नहीं है। Heading to supply point. ओए उठ जा। कूद जा भाई, कूद जा। Help me! कूद गया, मर गया। Thanks. First doom. Enemy spotted. Help me! Enemy spotted. Double takedown. वो अकेले बचे हैं यार, क्या करे? 1v3 निकाल दे। ओए नेट Emotional, damn it! आ गया था, मर गया ये तो। अपना भाई, अपना बंदा तो मर गया। अभी क्या करे? गुस्सा आ रहा है। मैं 10 प्रो प्लेयर निकाल ली। सुई अपनी Need स्किल equipment. तो अभी कूल डाउन है, रीलोडिंग नहीं हुई है। सॉरी गाइस, मेरे को बोलना नहीं आता। अपन अभी 1 year से हुआ है। वो वाला टाइप का Go for the airdrop. अपन को गेम खेलते हुए 1 year से हुआ है अभी तक। ओ भाई किधर है सब लोग? Help me! Enemy spotted. रिवाइव दे देते हैं। ओए ओ भाई दिवी। Help me! आहा क्या मारा। Thanks. रिवाइव कर दे भाई, रिवाइव कर दे। Thanks. थैंक्स ब्रो, थैंक्स ब्रदर, थैंक्स ब्रदर। 2 सेकंड लेट हो गया था, मर गया था। ओ भाई फोन आ गया। Help me! Emotional, damn it! First doom. यार क्या यार ये फोन। Takedown. Double takedown. Help me! कुछ नहीं, अपने दोस्तों ने दिखा दिया है। Thanks. अब तुम्हारे
Is that all? शॉटगन Disappointing. बम का गोला ले लिया। Need equipment. हेलमेट ले लिया। यार क्या क्या बोल देता हूँ मैं। Need equipment. नेट अच्छा नहीं चल रहा। Go for the airdrop. शायद 999 हो सकता है। Enemy spotted. Head there. जिसने भी मेरे को सब्सक्राइब किया ना उसकी चैनल को Help me. सब्सक्राइब कर दूंगा। मैं बता रहा हूँ जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो उसकी चैनल सब्सक्राइब हो जाएगी। Help me. Help me. Emotional, damn it! मार तो दिया हेड। ओए रिवाइव हो रहा है। अबे मार दो। अबे मार दिया वो रिवाइव हो रहा है। ये फर क्या है? वो क्या मार रहा है? Good job. सॉरी हाँ बढ़िया। Good job. अगर लड़की हो तो Is सॉरी। that all? Disappointing. Restored EP for everybody. थोड़ा प्रोग्री दिखा के उड़पी कर। Need equipment. अब क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा प्रोग्री दिखा के उड़पी कर और अरे यार उड़पी कर और डेलीवरी इस लड़की के साथ जाता है। मैं क्या करती है ये? ओ लड़की जा चल दूंगा मैं। Need equipment. खबर देता हूँ देखो मैं। देखो खबर देता हूँ लड़की चल कवर दूंगा देखो। Help me. Emotional, damn it! Eliminated here. डाउन है। मार दे मेडी लगा के। Double takedown. 2,000 years later. चलो गाइस एक गेम तो हो गई है। खेले बताओ जरा CS खेले क्या खेले सोचने दो रुको। CS ही खेलते हैं। क्या हो गया? डायमंड लगने वाला है। अब ये सीजन चेंज हुआ था ना उसमें मैं डायमंड 2 पे था। प्लेटिनम 1 पे कर दिया। नहीं प्लेटिनम हाँ अभी डायमंड में लगेगा गाइस सॉरी। डायमंड में तो अभी 2-3 बाकी है। प्लेटिनम 1 फ्री फायर इंडिया एक काल्पनिक दुनिया बाकी है अभी तो। कितने सारे बाकी है? Revenge tastes sweeter with superior firepower. लगता हूँ फिर खाता हूँ. Need equipment. Go for the airdrop. First doom. Mày